ମତେ ଲାଗିছিল କହିପାରିବ? ଭଲ ତୋଡ଼ି ଚୁନି ତମ ନା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି। ତମ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତ ହିରୋ ଆଣିବାକୁ ନା ତ ଭାଇ ଆଣିବାକୁ। ତମେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ହଁ ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ଆମେ ସେମିତି କହିଲୁ କଣ ହେଲା ଯେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ, ମୋ ମା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ସିନା ବୁଧରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସୁ ବାଏ। ହଉ ଏବେ ଆସ। ଆଲୋ ମା ଚୁନି ଏଠି ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ମା ଆମ ବାପା ବି ନା ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି। ମା ତମର କଣ ବୟସ ସରିଯାଇଛି? ଚୁନି ତୁ ଜାଣିନୁ ଡକ୍ଟର ପରା କହିଥିଲେ ପୁଅର ମା ହେବା ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ। ଏଇ ତ ତୋ ବାପା ସେ ପୁଅ ଧରି ଆସିଲେଣି। ଓହୋ ମା ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ସିନା ଖାଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେନି, ହେଲେ ଦେଶୀ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ତ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଇଥାନ୍ତା କଣ କରିବା? ବାପା କିଏ କିଏ? କିଏ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ? ବାପା କିଏ ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ହବ? ନା ହବନି ହବ 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 ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହବନି ହବନି ହବନି। ଏ ପୁଅ ତୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଏଇଟା କଣ ତୋ ବାପା ବାନ୍ଧିଛି ଘର? ତା ବେଟ ପୁଣି ସିଧା କଥା ହେଇଛି। କି ବାସନା ଅଛି?
मारी मारी गेट आउट कर देवी Sima, tinggal tuh kamu sih tak dari situ. Tahan tak beke, dia udah disuci. Sih, aku pun polis kayak gitu. Mau cuma buat lagi di sini pulau. শুনি অপরিষ্কার লোক পরিষ্কার করে বলে দিতে না না তা মনে তো কই যাবনি Oh, tak boleh buka. Papa Manu ni momono tabujuni শুনি তোমার কথা Epo pai momono bujuni Nah, bapak, kamu di sini. Buwa roile muroi bini buwa roile muroi bini Khara thare tare di boera Roi bini chamala bini Epo bina mono tabaduni Epo bina mono tabaduni Dulu kenapa? Mulai keluarga Bondi. ভাই ভাইরা কাছে শুই তো খেলা খেলা Amera ganando Rata positiva Goribo kunai apora Goribo kunai apora Ta saita mukheli Tapayo di mono tabujuni Bujuni mono tabujuni Epo pai mono tabujuni Epo pina mono tabujuni Epo pina mono tabujuni Mono bari au khelini Khelini au khelini Epo sage au khelini Epo sage au khelini হয় বিছড়ি Aja আজ এই কলিং আছে না এই কলিং রাতেকু পিস্তল সুরা করে দিছি আর বসুছো মানে সামনে ছাড়ি ওইসে প্রিয়কা সর্বধাম আশ্রয় বলে তোমার বচিন্তা মে পুরো করো যেমন শীঘ্র শীঘ্র বড়াইলে তারপরে বাহাদুর করতে থাকি Aja
ए भाई नाम समस्त शुआ मोना होची ABCD का फुल फॉर्म होती ए रे आलू B रे बाइगण C रे चोड़ा D रे डाली मोना ABC हेलो पूरा वाला को बताइए भाई कोई चलती टैक्सी देवी किथे आओ तू नांगल देव ना काय कसं रेकॉर्डिंग करशी अरे सामने बाबू रसिया लोक एडी तो भांगरी बाले के ना सब दुई तीन पिलार मां और सुंदर मुंडी खाओ आसी तो आप प्रणाम दादी अरे मनोज आज को ओरे को दिन बुझी गला तबे मन मते निश्चय कहू ना बापा मो सांग मन को सहित विदेश यात्रा करबा छी बापा मते किछि टंका दरकार बापा मते किछि टंका दरकार कते टंका दरकार अरे मनोज तो बड़ भाई तो कहि गला तू किछु कोन जाय छै बापा समय आसिले इते कहि दिला बा सबस को सब अरे मनोज तो सांग भाई मनोर कथा हर तो सुन आउ गोटे कथा राति गोटे विशुद्ध सत्र होइछि तो मानी मते विकसित होइछला नीलेश्वर मंदिर निर्माण ପାଇଁ तेज दक्षिण आगे भल तीर्थ भल क्षेत्र आज बुधवार मोह जाती बुध पाती तेरे करे तेरे शुभ होती आज मनोज बेगुना दिन कटक उठो करे ठीक है बाबा तू जाइयो नीलेश्वर मंदिर निर्माण करने 3 लाख टका बैंक को उद्योग करवा आरे मंदिर काम आरंभ करवा ठीक है बाबा थैंक यू हाँ बापा तो किसी टंका दरकार हाँ बापा मत टंका दरकार अच्छी टंका लेके कौन करू मो सांग मान सहित विदेश यात्रा करवा बापा केते टंका दरकार पाखापाखि मत 20,000 टंका दरकार बापा भाई बापा भाई मो पाखे 50 टंका अच्छी चुपचाप विदेश को छाड़ी देबू 50 टंका रेटिंग कर बापा अरे पैसा तो बहुत আমুর দিকে ভাই পয়সা তো ওই খেলা গুলাই থাম পয়সা তো মত কাম দেব না দিনে দিনে নেবু না সেটা তো ও পকেট বেশি টাকা নেই মাত্র 50 টাকা আছে বিকাশ এই 50 টাকা
এই 50 টঙ্কার কোনো বিদেশে দোকান দেবে নাই বলে তো যখন মন্ত্রী ভাই হচ্ছি ততক্ষণে বিদেশে দোকান হবে না আসুছি तो कहा मंत्री बक्तांशु तो बापारा फिरी एबे तोरा होली तमर मंत्री भाई अबे बड़ा आदि तो ओ परिवार सहित बड़ दुश्मनी आरंभ हो गला आगो मारिबी बापा को आउ ता परि मारिबी मो सामने भाई मनोज को सारी बुलाइबी आओ हेमंत मारी सारिया बोले वो हेबी ए विशाल करो राजा अबो मोर बुद्धिमान मंत्री नहीं अबे चाल नहीं समय में किसी हेमंत को मोटा दर्शक बंधु अरे कौन अच्छे बैटरी बापा ए टंका होची मो बबलू बापा मार दे भाई नहीं मार से तो तुम चुनी धरी जाइथिला मार देबी नहीं बापा ए टंका होची बबलू रा नहीं बाबा से तो चुनी रो नहीं बबलू टंका तमरो नहीं चुनी से तो तुम धरी जाइथिलो नहीं बबलू टंका तमरो नहीं चुनी से तो तुमरो
ଏତେ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏଇଠି ପାଇଲୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ସେ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଖାଇବା ଦେଇଦେବ ଆଉ ସେ ଚୋରକୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଦିଅ ଚଲ ଚଲ